Luajijak mo pandau phaimanjak pekecini barumngai ani khulumia paru oro tongmuchunbai chini TTADC ni barumngai chairman masang Gauris Deborba borobang belai khat hampe jawani chibaiya paru আসলে গভর্নর রকমের লেডি গভর্নর বিহিগ্ন লেডি গভর্নর চেয়ারম্যান বিহিগ্ন লেডি চেয়ারম্যান বেলায় হামলাইয়া লেডি চেয়ারম্যান দিনে সাহ মো বরিরম প্রোগ্রাম চালারক মা আসুগিয়া তিনি বেসাই মা পড়ছেন মোজাম হম হাহাব বুঝাঙানে তাম হনকো বরি রোগাছে কোরআন ভাইকে নেই ভাইতে তবে তমোচন্দ চিনি বরমগেরাং এম সংগ্রহ অনারেবল এমএলএস এই চিনি ফর্মার এমএলএস মিনিস্টার্স ইউথ লিডার্স হাকচাল সাম্বানি ভাইনি যত দাখিতে বুকুকসং বিশেষভাবে চিনি মহিলানি যে প্রেসিডেন্ট বরমগেরাং যে মনিহার দেবনা বেলায় বাইকলাই হামবাইয়া ফরতাম গায় ang uklogo him tongmani bo nubai anubus kangot thelogoi ikai buri robai dumsaja ke chalar onek kusubo kawa diri bage angbono belai hambaya par Maharaj bhai changna salaiga tini I have spoken to Maharaj thangnai je program or holo nokmani आप प्रोग्राम इसलिए बुरी रोगी नो प्रोग्राम एक 10 गुण नहीं तो करते so good it is एतो discipline एतो colorful so nicely everything well managed monono tipraje aromo tipramo themo बुरी नो थापुर के गाना होता है बुरी सावो যে টিপ্রামথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না টিপ্রামথা বাংলা লাগে আজ হানাই রংস খুঁজব লাগতে কয়েকদিন পরে যে বদল বুড়ি রোগ শক্তিশালী আ বদল কোনদিন গমরমায়া পৃথিবী বরফ না আসাই দিনে সব বুড়ি রোগ করি কি চং আসাই দেমা কম সঙ্গে মহারাজ গুরু রাজমাতা ক্রিকায় মহারাজ বরণ থেকেম থাকলা কাম আর তিনি বরই বদল হুসুক নাই ততকে ওর আগর তলাও কেবল কোন জিরিঙ্গা হিন্দি রিঙ্গা বরই রক তিনি যে কুটুম্বানি মন প্রমাণ রূপ ফাইনাই এডিসি ইলেকশন টিপ্রামথা सारा गेम हमारा तो सगाई हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं कोई कुछ भी बोले টিপ্রামথানি লিডার মঞ্চ থানসাকে বিসাদি হাজার হাজার ভোট টিপ্রামথান পক্ষে হাই পাইনি আবনো ইউনিটি আবনো থানসা আবন ভাই মহারাজ দাং সাগা বিরিয়ানি একটাও প্রোগ্রাম দমাং মা থাংনাই মহারাজ জানো সাও থানসা দিখানা পড়েগা গবা আপু কবিয়াঙ্গন খাবরু খাবলে আং বলতে আর চিনি फॉर्मर सीईओ TTADC ने CK जमातिया साहब आई रियली थैंक यू वेरी मच तांगले CK जमातिया की नास्ती गाइडलाइन तो मन तीन धर्मों से विश्वास खाई है चार्चों वो थंगदंगो मंदिरों वो थंगदंगो इन्हीं खाई वो आसल टीप्रामथा धर्म पालन खाई हम बाजे दिखानार गाई Boano Singo, I'm really, he's senior to me. Still he addresses me as sir. Sir, am I taking right decision? I only answered him, I have seen nothing wrong in your decision. And your decision is 100% correct. Thamsao Paimani, Omuni Anand, CK Jamati will be different. You just, that CK Jamati was that we saw
was a bureaucrat, and the Sikh Jamatia we are now seeing will be a Khansa leader in our state. Welcome, Makene. Maharaj, Hangai ko ek dino community leader be malaika. বিভিন্ন community বড় বেকক সালাইকা, and tremendous response. I'm telling you. After he came back, he told me that Animesh, I think our vote share will go up more than 2021 and 23 election. I said, Maharaj, jab tak you are alive, you give leadership और पिपरासा. आज जो लोग हमारा थानसा के बाहर है वो भी एक दिन टिपरा मोथा में जरूर आएंगे. अरे तीन और फाइनी लोग सब भाई थे, थानसा के बाहर था, তিনি ফাইকা পড়ো এবং ইলেকশন নিবাগিয়া. টিপরা মোথা ইজ নট ফর ইলেকশন, টিপরা মোথা ইজ ফর आवर সার্ভাইভাল. তিনি সার্ভাইভাল নিবাগিছে টিপরা মোথা মা খাই, নট ফর পেটি পলিটিক্স. পাওয়ার পলিটিক্স মন্ত্রীঙ্গানি এমএলএঙ্গানি আপনো নাই জগদীশ দেববর্মা সামাচরণ ত্রিপুরা বিজয় রাঙ্কল চিনি মহারাজ সব পলিটিক্স খাই যায়. চিনি পলিটিক্স কি প্রাসা অহাসাকর থাঙ্গি মা তোমরা. এবং যারা সানাই যারা বলেছে কি প্রামতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আমি অনুরোধ করব আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা আপনি চিন্তা করবেন. কয়েক বছর বাদে নন খুঁজো গিয়ে মান্য আবু ওয়ান শুড বি. নাও আই এম টিপরা মোথা ম্যান, আই এম নট এ मिनिस्टर. इफ एनीवन कैन स्पीक लाइक दिस, हम लोग का भी वो है. आई थिंक वी नो मोर लैंग्वेजेस देन देम. उन लोगों को 2 लैंग्वेज मालूम होगा, 3 लैंग्वेज मालूम होगा. हमको उनसे भी ज्यादा लैंग्वेज मालूम है, हम बोल सकते हैं. I honor him with all respect, but we और करेगा और टिपरा मोथा के ऊपर तीर चलाएगा, ये कोई राजनीति व्यक्ति का कोई बयान नहीं हो सकता. महाराज जी ने तो बोला कि यह बंद हमने नहीं किया. ये नो बोलबे তাহলে যে টিপরা মোথার লোকেরা এটা করেছে. আরে তাহলে কি যেটাই ত্রিপুরাতে হবে টিপরা মোথাই করবে? তাহলে আজকে কি জাখা বাইতে? We are your friends, treat us like friends. And Maharaj ji was telling that only. Come speak to me. अगर वो इंसान और महाराज जी दोनों मिलके एक साथ चलने लगे, त्रिपुरा में शांति ही शांति होगा. तो आप क्यों नहीं चाहते हो? Why you don't want to talk to me? ऐसा नहीं करना चाहिए. त्रिपुरा इज आस, हम सबके हैं, मिलके चलना है. We have to keep peace and prosperity in Tripura. It is our responsibility. Maharaj, I think I will not speak much because these media people will take this और इसको देगा. एक मंत्री ने आज ऐसा बोला, फिर से पूछेगा क्यों बोला? हमने कोई गलत चीज नहीं कहा. I only reply what is to be replied. बंद टिपरा मोथा ने नहीं किया, and टिपरा मोथा always believes in peace and prosperity. यह हमारा स्टैंड. So चुंगोदन थानसामा तुमने ओ हाथ चालो तुमने वो थानसावन दौड़ लेना या खुल देते. Yes, सब थानसा है. चुंगोदन थानसा तुमने महाराज चीनी लीडर महाराज जेदिके प्लांगो संगाल अमाउंट थांगी हिन्नाय थानसा में चीनी लोगों बनने देंगे. आंते कबांग को सालिया जो तोरो बेलाय बेलाय हामबाया पर विशेषভাবে তিনি আকর্ষণীয় যে ব্যক্তি লেডি চেয়ারম্যান নো তৈশালি খাবিসিং হামবায়া पर আঙ্গান কবরণ থাকছেন. এই ব্রহ্ম খায় করতে বুবাক রায় করতে লেডি চেয়ারম্যান গো আই করতে বেলায় বেলায় হামবা